जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अयोध्या राम जन्मभूमि दर्शन कर सत्यपुरी प्रथमपुरी अयोध्या राम मंदिर। राम मंदिर आज के एक दिन बिये हो गल से देखते आसलाम। चलो राम सीता चले आसছে नित्य एखाने राम सीता आसे राम सीतार मंदिरे एखन निर्माण काज अनेक बाकी आछे, काज चलছে, 2-4 বছর समय लागবে। किन्तु एत गरमेर मध्य आमादेर श्रमिक भाईरा এইভাবে পরিশ্রম করে কাজ করছে। 5-10 হাজার শ্রমিক ভাই কন্টিনিউ কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের সাধুদের তরফ থেকে তাদের সবাইকে স্যালুট। খুব অপূর্ব কাজ করছে তারা। এই যে বাদর, এগুলো সব জুতোর লাইন, এটা মোবাইল লকার, ব্যাগ লকার। जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय हो राम लला जय श्री राम।